assalamu alaikum badi mandinko na kamwelalu mbadun ngal konto ngal tentu ngal jay famfang ka fale doron ko na émission dalta kaminke ate télévision la RTS 1 ate Dakar janto aramisa ni te aramiso sitansina janto nga ate corona virus la ko kacha ka fami turubang na mandinka kauna o kacha ko na yalon ko doron ko ni aramiso nata c'est invité kamana janto o invité bi nungol bina ate nyin sasa mi mu turbanti naye akol kacha o kono bi na luntamba ka fami Bakary Mané seju diwna mu bar fanan cadre mu ate kosek Dakar janto monsieur Bakary Mané na luntaw ngi konton famfam khadi ne jo be profiter la ka RTS ngol be konton que alla directeur général konton munketa Racine Talati kalbet konton famfam abarika famfam si wuta famfam ile ina takani dankum majang nyaminto o kono kayten ronko na kachante jam fala kol kono kato yalon ko mimu ate coronavirus molbe wolo kono tumomina ate dolko premier vague lo mu dolko premier vague deuxième vague ten bari fanan atatale ajita amu aselta koteke biralo kono aliyaje nunto couvre-feu ketanum sain fanan couvre-feu murutanan bi nimbe akacha kamane donc bi ite d'accord tale mansa kunda e couvre-feu aba samba ka nyaminto nyinte mola ay tumomina ay lokum fulake sambe ay banta ndunta fanan lokum kilon kono couvre-feu lo ko yaaj nyaadi alors mbe namra bi molbe ya constater le ni jankaro mumbe keri dunia kono bi banku tije continent tije amuntu koma aka mutta bi molka fulanjawle nata ke mum fo deuxième vague o vague folo natale molya je alay mul sutore le Sénégal alhamdulillah ni kando fana benta ko man na jam fa bak bare na jele nyim fulanjaw mun nata e a commencé ta ka mol bulfa o kono kama na nyaton ko muketa na mansaketi muketa président de la république oti mol be yalo ne ko bi ate information ol be babulle ni sasa Kenya ayallo na din comité de gestion pandémie on ata si nata fay ko sate betenne bari ni jankaro be siari région Dakar ni Thiès le kon wala nay nata décision ta follow e ko batna follow ni région fulol munketa Thiès ni Dakar ti bari ma doa fana nata ta fa continuer da fata région do couvre-feu mu be Dakar de Thiès mu yalon ko abeti atale pour que ça sa londi ni mol ma doa ni ça continuer au région do mul ma soto follow il finance samba no couvre-feu to ando momo doa donc ka fo ka itani mol la fana ko ñing couvre-feu Dakar ni Thiès follow long donc men ko kol jakita nyami fana parce que bi ça be sembo soto la Kaolack anin Touba ñol ma doa mais nata ta Toubando ba fa continuer to ñam région jamal bebe duna jandu momo doa wala ñenti ite d'accord tale ay Dakar ni Thiès ay kenyami couvre-feu ko ite d'accord ta wala folo muna na d'accord ta je parce que bi ça sembo warta wolet donc ça sembo warta dam fukku sorom folo ko soro mole activité dol tala mu yalon ko vraiment tamol balino la balino la balu la ko tala mum badna la sasa ni sembo kana wara pour ay dum région dol maintenant nata da fanam fo mole aje région dol fana to région dol fanam be sambal ko masa be sambal ko foto donc bi kaytan ni molo ko fere tije fo ka ñon comprendre mum batina la ni jankaro mum be kira la tiñaro warta parce que aka do ku jamal le dunu ñon to ani hakilo janyando do pour que sabari ka fo couvre fo ni ku betolo mole amuta masa fe mom mo ya respecter mum batina la fana laftala ñami mbe ya soto ñama mbe nga soto ñama bar korsi fanan keta ko ñi deuxième vague ni tataje transmission communautaire wala siata bake dina ka kontakolti yo ko je ñadi la population le mon sa muta bake ay sembola ye bulole bula wala aka bonan côté jumala fona bake ni aji be ñi courant mum be kerim problème ba kilimbe mol bulu ka bobbi Sénégal banko be la kitante la bandin kadu hani bi molman sonko ñing korombe kere te korono ni alon jandi bella la ka soto wala ya fo be vacciner la be kudo kele ka sonne fo ko koron ni soto tal donc bi ñing koron soto tal mais mol hakilo to hani sa ñi masoto wala na mol mbuke hakilo laaje ba wala na ñing ka communautaire ol ka kafu la parce que bi ni ti alon ko ñi soto tal ku jamal bi jebe hakilo to la jel e be la maskol cité la bul diol be talala le ñi xewol mu alon ko mol sa bulano mol be ol be talala le na jiwe munta bayno la mol yo da manke nim futu cité lon alpha damale be futu cité faratolo nin kuliolon alpha
male ben e todi dini wala doro no faratot o bumbay dol nin kudol bi jenna fatala donc o ka communautaire ñin ne ati na sembo warta te wala jawyata mole aji wel kabri ñi jankoro be do na ñim bankun kan aduntana mole anati ba mole akosele ko say olmansia mum tuta mol kono wolon ka communautaire wala ndinteni hadibe ka chala na bulo di ñonna malon ka bala wala te ko malon ka benna na sawndal ate fana itaala dimbal fe jani dem bol kilina wala bulo dile e be ku kilimul mala o ay samwol fana kita wala nyama fa ay samwol bel donc mole sonko ñi jankoro soto tale o le be mol permettre la ñi ka communautaire ba siarinte na freiner te ni o ka communautaire ni o lota jankoro ñi bola na banko kan inshallah jankaro bola na banko kan wayatina donc ngata ati rosi c'est la moy ali alon ko donc situation du jour ministère de la santé et de l'action sociale et c'est comment on a tena mole ñi sa sal koto al nga rosi c'est la moy no fognato bitala le fo ministère de la santé et de l'action sociale docteur Ousmane Gueye ay ñi jankar jaw la ñafo mole bi mimu covid-19 oti akomo wili fula ni mo keme lulu yo wala bala jaato jube e ñi jankar diwje mo keme fula ta woro ani woro wulalla mo tansay ani kononto wol mu ka konta kolti alal demaroto na aéroport batu mo naman dunna molkan ani ni wo banku dol naneto mo keme ani taworo la ni sey wol mu ka communautaire leti wol malo jankarota dami ani minulier saw bare alal demaroto mo keme ni taworo ani woro wol keriatale foye yawali bare mo tannane ani woro wala wol be laari jaral bunto e ka fu dami ko réanimation ke duwalo alay kon kayra foye se muru la kabilol kam ako kunu alay mo worole min jiyo doya courant nyinto ke duwalo alay ilaja sonea ay bendi malaika khinante fe ako sasa tol mil be laari jaral bunto ila jata ken diabe takul to fanfan docteur Ousmane Gueye ko kabrini jankaro dun to Sénégal fo bi mo wili mois ani saba mo keme kononto ni mo kononto e ñi jankar jawljo wole bala bari alal de maroto mo wiltan ani kononto ani mo keme kononto ni tan ani woro wol keriatale mo keme lulu ani mo talulu ani fula ale wol le min jiyo do yajeto alme lajan soneyala alme bena malaka khinantel fe alal de maroto akomo wili saba ani mo keme nani mo tan nani wolle belari jaral bunto ke duwala aleso sabu nyimala fo ise seyla kabiloto e kon kananyina ye yamarol mindi nga lowoto famfa wala munti ke na maskol city ke mbulol ko safuno ni jiola ke kenoto nimmo nyolte ma nimbe diamla e ko ninga ko de be fero be kelal fo nga nyin jankaro burka badi anga lowoto katu kolbe dami alhamdulillah abe kolyare ne famfa maski sito ni buluko ke kenoto nyontema mo kanam fo mo koteke ninga ko de be courant ni burkala ni ala sonta barika sise mandi mori en kontanta fanfan ni tata jo kote ke monsieur Mané kayten doron ko han kabi DC financiata bake alfa alkata hansan DC siata bake ce message jumala fono molie milliard no ko dukare ya ke nyin ko milliard no ko wato wati lolu mo tanne fata mo sele fata e be message jumala fono le fo is masko respecter geste barrière respecter nawira nim banko futata fa futata tembe do to comme be nyimunto anata ke nyin jankaro musembo warta bake abe tinyaro la nawira wo fon mo manyana mansa batula fan yena ya fo be mansa be luwal londe la be couvre fo la be ko mo nyata ke le fan na mansa tibe dab momo be da mi nyata fan ke le fan na ministère de la santé tile nyata ke le fan na ministère de l'intérieur tile nyata ke le fan na président tile ya jibe folo way kana mansa la muzirol batu momo be dawo day masko dum ila suwo kono way be bola bante masko dum ka fere ke ka bulu diol tala fam xewol fana mu yalla ko comme na fa nyami sansa mu yalla ko ata bay ba nola mo liwol tenkundi folo fo tumando bado nit ñi soto mo le muruna balu dot inshallah wole atinda fana anata sembo sodo andum jankoro mu yalla ay jawke balla baki wole atinda bi niaji we ñi mul mun ka banje jamal bije ke ballon wala jamal bi jay sa dolle tare ko na dunta wala ke fana ak kamuta ke laballe donc ni mo la ñi zesol kin sana alfal ma ko no fana sa fere ke no fo ñi bawol mul ka siaje sa yal sa talaje fam kayitandir ko yaje ñi wato be économie mu ate ministère de la santé ti aning son excellence le président de la république e kata vaccin no kumo fo la wato wati o vaccin fana ko no ngaytande ko Sénégal fana ba batolla bi ni vaccin jolonta na Sénégal je iti amira jumaño le folo ñantara vaccin sotola bi ñantara di la jumaño le folo la mi mu prioritaire olti
ntela miro d'abord fona na koyndi ko manque spécialiste oti santé effectivement bari nsa mum fono je wolon na London ni utani na corsur ni mu dinna kabani nyi jankoro dunta Sénégal ko nani dunia kono ka itandi ko d'abord jani be fole be vacciner la foy son ko courant ni sototal na badi mandin ko be dani la Sénégalais be na son ko nyi courant sototal fo kaba folo ni um son ko courant sototal fo folo ni e population jube bi mbe siri nyaadi tan na sabalon di newol bi jele fo ninkel bi jela ni kebal na mbere to mando bado ni vaccin o nata kebal wolle vulnérable wolle sasa ye jawolle la bake molti to mando bado ya jibe na folo kebal la folo yimbo to kebal to fana bi mol mun ko mol jara ni aji jara la doctorol be mol jara la hôpital to il faut le jato be kende yaren ni bota ke balto sa jibe fana doctorol fana kol muta ke fana vacciné ni bota doctorol to fana dol bi jele to babol ka mo fo personne comorbide sa salbe konole inilo sa sa kita wala na tumando bado ni nyi jankaro muketa coronavirus na dunte ko na ke batante kabulol fana no ko fana vacciné na bankon nak amanna o sembo ba fana so do musa na so vaccin on be so to nyonna ka itandi mol fana na ko tumando bato jankaro dunta nyi dunya kono kabo pesto to kita grippol to ibe muneke bay dunya kono vaccin wala ke bay donc fo mole sabari fana ka jibe tumando batu ka duwala ka musa na masata ala sanyin koron bondi dunya kono ala sanyin koron bondi dunya kono amin ya rabin alma ala yoke bari bimbe nyinin kala fanank bakari mane seju diwna muti ibe do ko la fanank ate kosek bi kosek nimba fala ni sa hanka bi isa kada mole doron ko munon kosekti alors kosek wolo munti kosek conseil sénégalais des chargeurs ni o moy wolo bi ntel mu société to mialo beluru nja opérateur économique le tubabol comme fo wolo muti mulkita dunia to sandiro le kanati wolo mulkita malol san dunia to kanati pour mo le balu mulkita domorol nati ani mulkita wafirol la kita shinol dubañol ntel ni wolle be do ko la bi puri ani foirol mulka ke dunia kono bi isa jibe no mbare musol ni ndomal ni no musol mulkita dunia to ke la fewmul be bulkite ke wafije ntel ko le dandan pour que makoy ke la prise en charge ke samba fo dunia ko ne ta fuarol to yela do ko itandi le killing fo la nyaw fana ka formation ke ka itandi ko bi dunia fo tata tilo to mialan ko numérique lo isa sino le so fon ko ne la fion lo wafi anin ka eta fana mun keta man sabati ka ma koy ala do ko ni tata jibe nyim bato mun kabori si chordu njantema o bato mun bije ko sek nyine asa ponton mun be kering Rufisque say baje lata mela fa batol bo bola Dakar kita Rufisque wala diawa autoroute to iba wala minute tang ye futa je ye jieta ziga sor fana ni futa da sichor ye pont mul fenko mul loje batol kalo dami o batol kalo dami jin ko sek le yo dada donc ni ajibe pour kana jam fa bake ko sek la fanna kalo dami lo bundal siatale ala lo bundal siatale fam fam o be e kamol mako e kamansa fana mako machallah kaytendro ko mansa mako fana kono ministre o mi alan ko tele mo maire de Sédhiou mi atele be ministre o fananti Sénégal be na adoni na ciosano lo kul kun nay ka fa ministre o mi ko Abdoulaye Diop donc ibe nakira balala machallah albe Sédhiou doku kan bi birin corona nata bi tombi ni na ate site ja be mo kilineti donc birin corona nata ay mune kata Sédhiou sansan kol mo kono foka nyin sasa ka bondi anin ay doku jumanya le ka Sédhiou ka to ni dun ta Sédhiou non to mana say ma mangi kilinti donc be la moy la yo dula fana fo mo donc ka foko bi ntela Sédhiou mero mo keda ministre de la culture et de la communication ya fa nyame mo Abdoulaye Diop ti folo ka itandi Sénégal la ko anyom ministre malla be nyim banko ka to loko akajila kita la population to feji loko akita le weekend o weekend alo ta ani molle be nyokan abe molle mako la abe mo alfa le jela abe futala alfa kundale dine kundale ka mol mako kabri nyi jankoro dunta nyim banko ka bi follow d'abord mole a jele ko kabara be dunna Sédhiou dunta satel to kamu fo mankono ina tamu de ke kabro soto da mansana ta fo bar mankono ne jamfani mollo pour akana du kabrio soto ta luolu aka domoro le sika ay sambo sateto mo keda mankonoti luolu aka glaso le bonde parce que fo mo le domoro ka ni e domoro fo yemmi amanda dawo do Sédhiou fanan kono je école mul be bije o école be ay maskol di niwul be la anin karandi lal mo ya kabrin jankoro fanan tata soto da do kol be lota mo keda tayeralti anin dol nin dol anata jibe ko tayere fanan na meccio lotale comme maskol bi jande jani bita tubabol tasana wala be do sanna ay marché nyin sika di tayer la pour fana sa manan ko soto o masko nya wala di école bela aman dango to fana nata sika fana munketa
comité local o dum yalon do seju gouverneur le ba ñaato ayol fana sika manan kumba dile ay artistol mul be seju ani association ayol be sika fana manan kumba di be la anata bo fana do seju population be ay domorol sambaje mu keta maloti tulo ani si ni ñew mul be seju be la moyo yalo nek mo fo kadi kordal be la o be pour que mol la baluwo soniade parce que ñi jankoro kono ay baluwol dimindi mol bul donc pour ka fo ministre o mu keda seju meroti kabri ñi ko boyta ala sam dodum ay ñille ke seju kono pour que mol la baluwo soniade famfa ay wolle ke seju kono pour que mol la baluwol sona yandi nataje kote ke tubabol ka fo mi réalisation ay milke seju kono ka seju ñi ñandi bake soko memu sanoti wala fan do tubabol ka fa bijou ay hôpital régional o mi yalon ko ayalo ate seju raison kono fo bi kunun yaajele communiqué ministère ki communiqué min bona ministère la fanala kayten don kan kabi mimu atel wo l'hôpital régional o tiatola atenyin tala Amadou Tidiane Bala alma kafarone nemo kelay bi ite muneje ala motivation na sembo ay mindi seju ko la fayu ni symbole be natina bi seju fo seju ni nyata namera folo odula fo mole loje folo kam ministre Abdoulaye Diop seju mero tentu ka jey parce que bi mol be yalona kay momu remplacer maire to wala keta professeur Amadou Tidiane Ba abanta alma kafoni ne wakelay kabri ñi bijo soto do mun keta hôpital oti ayala samto dum ay mansaje mun keta président ta kay ko ntiya mira de bi na alpha dobi je mum Tidianti ñi hôpital o bentala jamono le fe ndebe dan la yemol mako na to diala président kay ko Issa Odoro ay dial yani ministre fana kacata fay ba tammi la conseil des ministres hôpital o ñim fele ya yelele tenelun tambila ka foko fana bi Sédhiou mo la région les sans soto banku fulale be mbala mun kete Guinée ni Gambiti bi hôpital o mumbe mol buli ka fay to wal ka fay niveau 2 hôpital o mu yalon ko bi alhamdulillah man so la côté ka mol bondi Sédhiou kite jara Kolda bol man so la côté ka maladol bondi Kolda ke Sédhiou ke samba si cior si cior ko len Kolda le be la maladol na tele san Sédhiou parce que hôpital o mumbe mol bulo masata la président e mol mako e mona Abdoulaye Diop la barko hormoto anala bunya mumbe ani masatema bi mollo hôpital o nyimbe me ala tentu la famfa bi mfana be nyabo mol kono le hôpital fannato mfana be nyabo mol kono le sate kono komanto e ka fo Sédhiou e ville poussière bar bini tata je ka fo le Sédhiou ville lumière itata dawda bi Sédhiou lampol be malari hadi souto fond namira say est-ce que souto fond le bu l'air ba ke til buloti tellement que tata dawda silol bebe l'air le lampol be dulal beto silol sotota pavel be dawda dulal beto godoron bi jele ka fo ko bi ala takola o be sabu kuto sabu ron lo balo be sotoda Abdoulaye Diop la barkolt donc ka tento fana kan ka jay ani président de la république o famfa ya fa nyamin ka tento kan ka jey bi mune manketa monsieur le maire ministre mi alon ka nyantar fondi kilma ko la ate Sédhiou raison kono jeto bi ite amira mune manketa la fannala katum mansa amo maire oti nyawnya bar kule bije mi alon koy manketa fana ni na kidete sa fo no ala ko sodo fele janto laftele jan sukki mole donc bi mune manketa sa min fo no ala nyantar min kala surtout fondi kela ma fone bi mu fala monsieur le maire namira o fannato d'abord ni ko fondinkel i ka fale doku to wabal kam fo emploi donc o doku problème o mun dunia sasal dunia bela sasal ni boto dunia ta nada ki Sénégal fana Afrique la sasat baro kono fana na London di wani na doku mun kan ministro ni de foloni aji be janda ba kala ministro ti ay fonninkel mul sika ke makoy bi ni be kontela ibe ke fonnike kemen fen ay bulto fenul di mul la yalla ko bi ibe fanna fala ibe la alfal na fala ibe banko na fala banko la felun ko folo wolt o ben permettre la ne lo y occasion dina ka président tento fanfan bari tento babe ministre fond mu ket Abdoulaye Diop ti Sédhiou mero parce que ko amamme be ya gele ko ay fondinke sika be do ko mum fola ay fondinke sika mun ket an terti aketa dol dimuta aketa dol ka bari ñulti mu ket en souvent na sanati ay société basique ya karfam a jikita ay société basique ya karfam donc ka kelo ka fay ko be tentulam be jayla wala société ba grand théâtre munto mu grand théâtre ti e ka fo ministre e be tentulam be jayla ki profiter ka fo fondinkel be fana bidun yenana be ka fo nyoma ka DG ñi mu keta en souvent na makoy mu batina la kala mission réussir parce que alo mission réussir mu mo be la réussir ça te dimul ka ça te barkanti
to ministre yo lonne wala na kabri wat nya komanto aka bulo dunde ka fondinkel makoy ando fondinkel makoy ni abole kan fay nomination ke te avant ñim nomination dol soto dale na mera ñim fanan ko labe dol fanan bulala normal inshallah donc fo molbe nanan ka kafo ka makoy la politique oto ka makoy mum bat la ñi mission mum babulo mission e feya kanta makoy mum fa le makoy yoti makoy mum fona makoy roleti o yatana on contente fanfan te monsieur le ministre Abdoulaye Diop adu ngalon ko fanan ni tata ni bati tata sanigeri yale ka tata nafle donc tana fana machallah ntel fanan sati jamale mul bulatima adu ni tata o ma fona tana fle warta ate sati jamati jeto foy dum Guinée frontière kono donc tana fon kol fanan be la ferine han kabi mi mu jara dula dinkirati ro fanan mu defana na karfaro le mu donc ya fatandi monsieur le ministre ma ay fota son excellence le président de la république ay tana fon kol makoy ate hôpital auto mi yalon ko katun Guinée kanale te fo yalla Guinée banku le mi yalon ko sembo ma wara bake kana na douté buli kana Sénégal den tana fana dispensaire on bijeto Guinée on ka fajire tep donc mum fana mbo ko du akela mba daniro kela fo tana fana sasato na keto nyama rek se betia no wata jeto ko teke hankabi kaytan ronko bi fondinkel yaajel wato kono ika fa bato nyaminto ikata ika bojanto ki yatu janto ika kata tunga kata nyinendirole bi ise message jumala fono fondinkele min satina yesi yele banko muta katun telata mujanti kaytandi ko bi alabe dula beltu ika mum bod ika bori mun na ja ka fay bita nyinendirole tubab du o bi janne to bando bato bundal le tijani jikol le banta kaytandi ko bi na gouvernement e fiawol londi janne mo yalon ko wolle ka fonnikel ma ko pour qu'elle fasse manan kun sotono mu keta ANPS ñolti fond jub ñol isiatale ka fo ko bi ika bori do ko mun na janto mando bato ala yentel mul so sanso lan tamata futata jenke jelebe do ko la nyame ika bori do ko mun na jay ko le kije adu janni ba kele bela kayro kono mo buke jutula mo buke jibe koy mus luntan walti mo buke jibe koy botana banku dolte nati la banku do kota ibital to da mi borta mun na jay ko le taraje et puis mala fi do ko mun na jay ko le kijet te jeli je mol fanan ke jibele ko nyel natale kanda banko envahir kasi kanna do ko busi mol bulu luntan long ike jibe wo nyalla donc ni bija ni la dignité le kasi ja ka fu fondin kele ko et puis ka kulum fanan si kay kita tamo mota mo balala ñun dunya kabrin dunya folo da biyo buka bay bari ya la silo kon tamo sila betol bi jël mun kete ta ambassadeur de visa li l'état ka kulun sika te kabri be kulun sika falo ñin tata ñin dula to beñu munke la fam falo dino mala fi fam falo ni tata jiben tel be ma dim bandin kol tel be mo misil molleti donc dino mala fi mona dan ko dial mol be lafta tamo la na tamani siloto na wa visa ñino la visa soto eta tubab du ye fanda fay do na baro fanda fay sa keno jam fanato ka fo mbadim fondinkele ko na sija na do man ala bidula belto hani sita jam fano tatina la fanan tan fanna falanta na alfanna fala ala ba kala fana inshallah ala ba fana albu fana kala inshallah alma kol be sona yalla na question la bondron ko mimu han kabi ngi ki ministre kan mi yalla ko don ko atela mu seju bi la raison ti otuma don ka fo ko musukunda fana na se mako no ayta han kabi jahra yan cham feje mimu microfinance ministre mimu finance mono côté fananti o fanan ka manke bake Sédhiou raison kono le soko amanke Sédhiou commune damanti mais ni tata département de Bounkiling département de Goudompo isinaje wulol kono bake wala santo to satir to bake financement bu ka futano je bake ngamiro fana iso fana plaider mo le ministre feje vraiment ngi kontom fanfan ngi tentu ngi jay bi ibe message mala fala mi mu corona la ko bar fana mi mu message mi yalon ko iba adresser la Sédhiou kolma ngi question mo poser wala mom mi poser alors ka foko bi mbeni jankoro mu kono ke ka fo mole ko momo yakela hajoti momo na baskol city na xewol tala ne fere ke na alfal protéger parce que bi akol le batandi bak ni ta das banta ya nati be alfal le toro te bi dimba fonni ke soro tel alfal la danda ni mboto fananto ka fo ke profiter occasion la ka fo Sédhiou ko le ko bi alhamdulillah rabbil alamin nambira tubando bato alfale duwal mulke nun koma bi o duwal lebe jabola sabu kutu sabu ron le bala ala ya tamine Abdoulaye Diop le bala mumbe sirim bi ala nyi manda kilunto deja ay munke nambira bi nin tilo bota hani finkinte fama buka nyini ka fo tilo bota la ka sentir le
bi sejunkol mul fambata seju sanji saba sanji na ni tata bi hani suuto ke kille ka fo moro vraiment mbal tentula mbal jeyla ka fo sejunkole ko na wili na danda ka ma koy suutatili ka do ko fo yandama mo moy fen fen no je yake parce que bi ate mako yo mum fanna mako yo ate mako yo mu sejula continue gita nyatole ate mako yo mun na sama balu soni alete parce que bi mbole kono mbala banda da bin ka molbe tentu ka président de la république o tentu fam banko tiwo ka ministre o fond tentu mun ketab la jobti kana alpha mun ketam famati tentu mama tentu ani na muso ni dimbal be ani seju population be ka molbe ala barka bari tentur ba fond muy te fond tal timbari muso kende si c'est e ka foy ko barka vraiment pour beñu do ko mun naja alma ala yal kanta alla do ko ñi ñata fana nalla do ko jallo ñi ñata bi altel mun tel be le ambassadeur le tijan RTS ja parce que bi altel kam la kan wilindi altel kam la kan valoriser altel kam la kan hakko diala fo dunia be alon ko kan be kirina mun keta mandin ka kan almal me la jan ala yal kaf ala barka barka fanfa machallah ate yenyancho yala ki janto kaytando ko idima Aliou Badara Mané ngamara bote fon la donc barka machallah se wota Bakary Mané lo mu ate bi cadre ti ate kosek mbadi man ko nakamola el yajin nala kaccajele nga min fo coronavirus la ko to bar fana nga min fana fo na seju dinkirato alpha be nyato jeto mi yalan ko biatam seju mero bara fana telefona mu han kabi ministre ti mi yalan ko telbe ado ni ciosano lo kulkunna seju dinkirato ti yani Sénégal be to otuma doron ko han kabi contente fam fam to momi na ngaji ya jang alma o bi sambala nyato alma ki fana kel alfati mbadi mandi ko na kamoy lalu be ka chakum fala jento fo arami sanala ala barka fo wati do